Okey, kita kembali ke kelas kita. Jadi hari ini kita akan tengok soalan daripada mixed group ya. Jadi mixed group is the topic that we have learned before. Okay, we have learned before about mixed group, but here we are going to discuss about mixed group with addition of investment in associate. Jadi kita ada investment in associate di dalam soalan mixed structure ya. Dalam soalan mixed structure, tapi kita ada investment in associate. Okay. So, soalannya. The summarized statement of financial position of Picton Berhad, Summer Berhad and Lake Berhad as at 31st December 2010 are as follows. Okay, sekejap ya, saya cek sama ada kita rakam ke tidak ni. Okay. Okay, the summarized statement of financial position of Picton, Summer and Lake at 31st December 2010. Okay, so kali ini kita bermula dengan equity dulu. Equity and liabilities, ordinary share. Okay, kemudian kita ada preference share. Kita ada share premium, general reserve, retained profit. Okay, so profit ni ada dua layer. Ada profit for the year dan juga profit brought down. Okay, profit for the year dan profit brought down kat sini. Next, kita ada long term loan. Kita ada bill payable, kita ada trade payables dan kita ada ordinary dividend payable. Okay, ordinary dividend payable ni adalah okay, kita tengok nanti ada tak ordinary dividend receivable. Okay, kemudian asset kita ada property, plant and equipment. Kita ada intangible, investment in Summer. Dia bukan Summer sebenarnya, Sumner. Jadi konsisten ejaan dia daripada atas lagi. Investment in Sumner. Investment in Sumner ada 1.5 million ordinary shares and 200,000 preference share. Okay. Kita highlight juga kat sini. And then kita ada investment in Lake. Investment in Lake ni adalah investment yang dibuat oleh dua pihak ni. Investment yang dibuat oleh dua pihak iaitu dibuat oleh Picton and Sumner. Sebab kita belajar tajuk mix jadi maknanya Picton and Sumner they jointly acquired shares in mana tu? In Lake. Okay, kemudian ada other investment. Other investment ni ada sebahagiannya mungkin investment in associate Okay, kemudian ada inventory, kita ada bills receivable, trade receivable, ordinary dividend receivable. So, ordinary dividend receivable here, of course sebahagian daripada ordinary dividend receivable adalah ordinary dividend daripada Sumner dan juga daripada Lake. Okay. Additional information, Picton bought the ordinary shares and preference share in Sumner Berhad on 1st January 2008. What is the current year date? Current year date 31st December 2010. Jadi dia beli pada 1 Januari 2008. Berapa tahun yang lepas? 8, 9, 10. 3 years ago. Okay. 3 years ago, Picton bought ordinary shares and preference shares in Sumner. Okay. The consideration for the ordinary shares was settled by Sumner Berhad shareholders accepting 400 million ordinary shares in Picton valued at RM2 each. 400 million ordinary shares in Picton valued at RM2 each. So 400 juta kali dengan 400 ribu kali dengan RM2. Jadi dia dapat 800 ribu.
Kemudian pada masa yang sama, dia juga bayar dengan tunai 1075. Ya, 1075. Okey, jadi totalnya adalah 1875. Kita tengok di atas. 1875. Jadi yang ni pun ada persamaan dengan soalan yang kita dah pernah tengok dulu, 1875. Okey. Kemudian, okey. On the date of acquisition, the general reserve and retained profit of Sumner Berhad were 25,000 and 237,500 respectively. Okeylah, ya. Kemudian on 1st January 2010, Picton and Sumner acquired 30 and 40% of the ordinary share of Lake. 30 dan 40%. Okey. 30 dan 40% ordinary share and Lake. Jadi campurkan dapat 70%. Okey. And then when the general reserve of Lake Berhad was 62,500,000, the net asset of Lake Berhad on 1st January 2010 was stated in the books at their fair value. Okey. Okey. Jadi kat sini dia ada sebut tak pasal profit? Dia tak sebut pasal profit ni. Sebab apa? Sebab kita dah tahu profit dia state di dalam statement of financial position. Dalam statement of financial position, profit of Lake. Profit of Lake pada 1 hari bulan Oktober. 1 bulan Januari. Pada 1 Januari adalah 150,000. Jadi dia tak sebut dua kali lah. Mana ada 50,000 here. A building whose fair value was 100 million. A building whose fair value was 100,000 in excess of its book value. So adjustment was made in the books of Lake Berhad to reflect this value. The remaining life of the building was 25 years. Okay. Jadi pengecualian kepada yang dikata fair value sama dengan book value tadi, adalah satu item iaitu building yang mana nilai dia adalah 100,000 more than its carrying value and remaining useful life is 25 years. Jadi ada dua item kat sini. Yang pertama asset revaluation reserve amounting to 100,000 dan yang keduanya adalah under provided depreciation sebanyak 100,000 kali bagi 25. Number 2, a logging license of fair value 2 million which was not recorded in the books since the license was granted at no cost to Lake Berhad. Okay, jadi kat sini ada satu lagi ARR iaitu ARR on license. ARR on license. Number 3, included in the profit for the year of Picton Berhad is the unrealized profit of 37,500 on the sale of land to Sumner Berhad. Okay, dia jual tanah kepada Sumner. Jual tanah kepada Sumner mengambil keuntungan sebanyak 37,500. So unrealized profit kita kena keluarkan. Kita kena keluarkan daripada profit of Picton. Kemudian nombor 4. The other investment of Picton refers to 25% interest in equity shares of Surimas, which was acquired on 1st April 2010. Picton sold 200,000 worth of goods to Surimas at cost plus 25% in the months of July 2010. 20,000 of these goods remain in the inventory of Surimas Berhad at 31st December 2010. Surimas Berhad profit is subject to seasonal variation. Its profit for the year ended 31st December 2010 was 130,000, in which 32,500 of this profit was made before 1st April 2010. Okay, jadi this one is investment in associate. Investment in associate yang dilonggokkan sekali semua cerita tentang investment in associate di sini. Apakah yang dilonggokkan? Termasuklah cerita tentang 25% interest. Yang kedua cerita pasal dia jual inventory at cost plus 25%. Kemudian 20,000 daripada 200,000 ni masih lagi belum terjual. Okey, kemudian Surimas punya profit pula okey, berubah-ubah, seasonal variation.
profit untuk tahun tersebut adalah 130,000, di mana 32,500 adalah profit daripada 1 Januari sampailah 31 Mac. Okay. So acquisition berlaku pada 1 April. Jadi maknanya profit sebanyak 32,500 tu termasuk dalam pre-acquisition profit. Alright. Okay. Nombor 5. Picton and Sumner have recorded ordinary dividend receivable from their respective investment. Okay. Jadi yang ni adalah intercompany lah ni. Picton dah catat dividen daripada Sumner dan juga daripada satu company yang satu lagi tadi, daripada Lake. Okay. Manakala nombor 6, 100,000 of the long-term loan of Lake Berhad was loan obtained from Picton. Picton had included this amount as part of bills receivable. So yang ni intercompany balance yang kita kena eliminate. Number 7. During the year, Sumner Berhad sold goods of 50,000 to Picton. And Sumner jual kepada Picton. All these goods were sold by Picton to third party during the year. Jadi apa masalahnya? Dia jual barang, lepas tu semua telah terjual. At 31st December 2010, Picton paid 40,000 of the goods purchased from Sumner Berhad, but Sumner only received 35,000 thereof. Jadi ceritanya adalah apa ni, cash in transit. Okay, cash in transit. Bayar 40, terima 35 saja. Nampak macam pelik tetapi itulah dia cash in transit. Nombor 8, there was no impairment of goodwill on consolidation. Nombor 9, the non-controlling interest is measured in proportion to the fair value of the net asset of the subsidiary on acquisition date. Required, calculate and also prepare the consolidated statement of financial position for Picton Group as at 31st December 2010. Okay, jadi ada berapa subsidiary kat sini? Dan ada satu ada 2 subsidiary dan ada satu associate. 2 subsidiary dan satu associate. Okay, let us look at the answer. Okay, investment in Sumner very straightforward. Investment in Sumner straightforward Maknanya apa kata straightforward tu? Straightforward in the form of investment dia. Consideration transferred walaupun ada 2 jenis, 400,000 saham dan juga 1075 dalam bentuk cash. Tapi kita boleh calculate perfectly. 1,875,000 itu consideration transferred untuk sama. Kemudian step yang kedua adalah shareholder fund ataupun fair value of net asset. Okay, fair value of net asset. Saya prefer menggunakan perkataan fair value of net asset. Fair value of net asset on the date of acquisition, ordinary share 2 million, general reserve 25,000 and profit or loss 237,500. Total ni adalah 2,262,500. Okay, from this amount we calculate our non-controlling interest. That is time 25%. We get 565,625. Campurkan, kita dapat 2440625. Yang ini kita panggil fair value of investment compared to fair value of net asset 226,500. Kita dapat goodwill sebanyak 178,125.
178,125. Okay, next is to calculate the goodwill of Lake. Goodwill of Lake, okay, kita ada dua consideration transfer. Ya, kita ada dua consideration transfer. Yang mana consideration transfer tadi terdiri daripada yang pertama consideration transfer yang dibayar oleh siapa dia? Dibayar oleh Picton. Okey, dibayar oleh Picton sebanyak 151.5 juta. Okey, yang dibayar oleh Picton 1.5 juta. Sedangkan yang dibayar oleh Sumner adalah 1,687,500 dan dikali dengan 75%. Okey, kat sini pun ada dua kaedah lah untuk kita tunjukkan sama ada kita ambil terus 1,687,500 ya. Kemudian kita tolak dengan 25% daripada 1,687,500 ya, iaitu kita panggil indirect interest of non-controlling interest, ataupun kita terus kali saja 75% dengan 1,687,500. Jawapan dia sama. Okey. Kemudian seterusnya kita ada fair value of net asset on the date of acquisition that comprise of ordinary share capital of Lake 1,250,000, general reserve 62,500, and the profit or loss is 150,000. And don't forget we have fair value adjustment 100,000 for building and 2 million for intangible asset license. Okay, so total ni adalah 3,562,500 kali dengan percentage of holding, percentage of minority interest ataupun non-controlling interest 40% kali 3,562,500, kita dapat 1,425,000 plus 2.765 million, kita dapat 4,190,625. 4,190,625 ni adalah fair value of investment. So fair value of investment for 190,625 compared to 3,562,500, kita dapat beza dia sebanyak 628,125. Itu adalah goodwill. Okay, goodwill. Okay, untuk yang investment in associate tadi, boleh tak kita nak kira goodwill dia? Cukup tak maklumat untuk kita kira goodwill? Jadi, we are not given the statement of financial position. Sekejap saya check. We are not given the statement of financial position. Statement of financial position untuk Surimas ni tak ada ditunjuk pada kita. Kemudian net asset pun tak ditunjuk juga. Cuma yang ditunjukkan adalah dia punya profit saja. So, unfortunately, we cannot calculate the goodwill for Surimas. Dalam soalan ni lah. Kalau kita diberi maklumat yang mencukupi, kita boleh calculate goodwill of Surimas. So, here we cannot calculate the goodwill of Surimas. Okay. So, next kita akan analyse. Kita akan analyse the statement of financial position. Jadi yang ni format dia, kita pernah tengok juga format begini. Kita format lain sikit je, iaitu instead of vertical, kita buat dalam bentuk horizontal. So return profit ni kita buat dalam bentuk horizontal, yang mana kita tunjukkan dekat sini return profit sama, return profit of Lake, return profit of Picton. Okay, so return profit of Sumner, okay, carry forward from the question is 525,000. The pre-acquisition profit is 237,500 and the post-acquisition profit is 287,500. Daripada 287,500, 25% akan pergi kepada non-controlling interest, that is 71,875, and 75% will go to group retained earning 215,625. Okay. Kemudian Lake Berhad, dia punya retained profit carry forward from the question is 275,000. Okay, sebenarnya 275,000 tadi adalah combination of
return profit for the year dengan return profit brought forward ya. Okey. Jadi sama jugalah dengan Sumner tadi pun. 525 tu daripada kombinasi return profit brought forward dan return profit for the year. Okey. So, carried forward return profit carried forward 275,000. Okey, tolak dengan pre-acquisition profit 150,000 dan tolak dengan under provided depreciation. Under provided depreciation sebanyak 4,000. Okey, under provided depreciation sebanyak 4,000. Jadi under provided depreciation ni mana datangnya? Dia datangnya daripada ARR ni, datangnya daripada ARR. Kita tengok semula Lake tadi. Acquisition of Lake. Okey, dekat situ ada 100,000 bagi dengan 25. Ya. 100,000 bagi dengan 25 tahun. Itu adalah ARR bagi dengan number of remaining useful life. Okey, jadi kita dapat sebanyak 4,000. So 275 tolak dengan 150 tolak 4, kita dapatlah 121,000 times 40% equal to 48,400. So 48,400 belongs to non-controlling interest, manakala bakinya 72,600 belongs to the group. Okay, Picton pula. Picton, return profit carried forward from the question is 750,000. Kemudian ada URP pula, URP on land 37,500, URP on inventory 1,000. Okay, kemudian kita campur dengan profit yang datangnya daripada Sumner dan daripada Lake, 15,625 and 72,600. Dan kemudian kita juga ada profit daripada Surimas. Ya. Profit daripada Surimas. Nanti sekejap lagi kita tunjukkan calculation of profit of Surimas. Okey. Jadi kemudian total kita punya group retain earning kita pada hujung tahun adalah sebanyak 1024,100. Okey, 1024,100. Okey. Macam mana kita dapat profit Surimas tadi sebanyak 24,375? Macam mana kita boleh dapat? Kita lihat Surimas punya profit ni adalah 130,000. Pada tahun semasa profit of Surimas 130,000. Kemudian daripada 130,000 tadi 32,500 tu daripada 1 Januari sampai 31 Mac. Okey. Jadi maknanya untuk dapatkan 1 April sampai 31 Disember berapa banyak? So kita kena minus 130,000 minus 32,500. Lepas tu kita kena kali dengan 25%. Kali dengan 25% dapatlah 24,375. Okey. 24,375. So 24,375 ni adalah share of profit of associate. Manakala kita juga ada unrealized profit on inventory sebanyak 1,000. Unrealized profit on inventory 1,000 ni datangnya daripada mana sebenarnya? Dia datang daripada 1/4 daripada, sekejap transaction between Picton and Surimas. Kat sini Picton sold to 200,000 worth of goods to Surimas at cost plus 25%. Jadi maknanya dia punya unrealized profit adalah 200,000 kali 25 bagi 125. Sekejap 200,000 kali 25 bagi 125. Lepas tu berapa yang tinggal? Yang tinggal adalah 10%. So kali dengan 0.1. Jadi unrealized profit dia adalah 4,000. Okey, 4,000 kali dengan 25%.
maka dapatlah sebanyak 1,000. Okey, saya tunjukkan kat sini. Unrealized profit dia adalah 4,000 kali dengan 25%. Dapatlah sebanyak 1,000. Okey, jadi ada dua item lah kat sini yang daripada Surimas. Yang pertama yang ni inventory, URP inventory adalah Surimas. Yang ni daripada Surimas. Kemudian satu lagi adalah share of profit of Surimas, 24,375. Okey, jadi sebenarnya apabila kita menjawab soalan associate ni, kita boleh gabungkan di antara unrealized profit dengan share of profit. Maknanya kalau kita letakkan angka 23,375 kat sini pun betul juga. Sebab kita consider kita dah gabung dengan unrealized profit sebanyak 1,000. Tapi nak tunjuk asing-asing pun tak apa. 1,000 dengan 24,375 ataupun terus kita letakkan 23,375. Tapi kena tunjuk working lah dekat sini. Kita tunjukkan working. Okay, next. Non-controlling interest. Our non-controlling interest just now, non-controlling interest kita ada datang sumbernya daripada dua tempat, iaitu Sumner dan juga daripada Lake. So, daripada Sumner, kita tengok non-controlling interest on the date of acquisition, 565,625. Okay, kemudian kita ada investment in Lake. Okay, ini adalah yang indirect yang indirect tu. Yang indirect investment iaitu 1675. 1675. Sorry, 1687,500. 1687,500 kali dengan 25%. 1687,500 kali dengan 25%, itulah dia 421,875. Okey. Kemudian investment in Sumner ni juga non-controlling interest, dia ada pegang ordinary shares dan juga preference share. So preference share ni adalah sebanyak 300,000. 300,000 preference share. Kemudian share of post acquisition profit 71,875. Manakala group general reserve, group general reserve ada group general reserve carried down ada 170,000, sedangkan on the date of acquisition sebanyak 25,000. Jadi ada perbezaan sebanyak 145,000. 145,000 kali dengan 25%, kita dapatlah 36,250. So, daripada Sumner punya part ni, dia punya NCI dia sebanyak 551,875. Manakala Lake pula, Lake pula dan control interest dia adalah 1425. Kemudian share of retained profit 48,400. General reserve yang baru at the end of the year 125. On the date of acquisition 62,500. Kemudian kita kali dengan 40%, kita dapatlah 25,000. Okey. Jadi total NCI daripada Lake adalah 149,800. So kita kena campurkan dua-dua ni. 149,800 campur dengan 551,875 untuk kita masukkan dalam statement of financial position nanti. Okay, next. Dengan masa yang kita ada ni, kita akan selesaikan consolidated statement of financial position. Okay, so consolidated statement of financial position, we start with property, plant, equipment. Okay, just now we have a few adjustment. Okay, property, plant, and equipment. Jadi kat sini ditunjukkan property of the two companies, digabungkan 450 ni dua company, Picton and Sumner. Picton and Sumner. Picton, Sumner and Lake. Tiga company, Picton, Sumner and Lake. Kemudian 100,000 ni adalah dia punya ARR Lake. Okey, tolak dengan 37,500 ni adalah ini adalah unrealized profit.
Okay. Dan 4,000 ni adalah under provided depreciation. Next, goodwill already calculated 806,250. Intangibles ni kita ada intangible yang asal 107,500 campur intangible yang baru license 2 million. And then investment in associate just now we have calculated 98,375. Okay, 98,375 dan other investment 225,000 ni adalah investment yang dibuat oleh tiga-tiga company. Okay, current asset inventory tak ada apa-apa adjustment. Trade receivable, okay, trade receivable ada adjustment. Ya, trade receivable ada dua adjustment. Adjustment yang pertama 10,000 ni adalah intercompany balance ya, sebanyak 10,000 dan 5,000 ni adalah cash in transit. Manakala bills receivable ni kita tolak 100,000 sebab dalam ni ada loan. Loan yang diberikan kepada subsidiary sebanyak 100,000. Kemudian bank tidak ada apa-apa perubahan. Cash in transit yang kita tolak dekat trade receivable tadi, kita masuk balik dalam cash in transit 5,000. Kemudian dividend receivable. Dividend receivable ni kita eliminate sebahagian. So kita nak tahu berapa banyak kita nak eliminate. Bukan kita nak eliminate semua. Sebab Picton dan juga Sumner ni ada juga pelaburan dalam company lain selain daripada in subsidiary. So boleh kita tengok dekat sini. Okay. Ordinary dividend ya. Kita lihat ya, ordinary dividend of Sumner declare sebanyak 100,000, 75,000 dibayar kepada Picton. Jadi dalam Picton kita kena tolaklah sebanyak berapa tadi? Kita kena tolak sebanyak 75,000 juga. Okey. Kemudian untuk Lake bayar dividen sebanyak 62,500. Daripada 62,500, 25,000 dibayar kepada Sumner, 18,750 dibayar kepada Picton. Okey. Dan untuk di sini dividen receivable ni kita cuma campurkan dividen receivable yang selain daripada yang diterima daripada Sumner dan daripada Lake. Okey. Kemudian equity and liabilities. Ordinary share adalah ordinary share of Picton only. Dan preference share Picton. Okay. General reserve adalah combination of the three companies. Share premium adalah Picton. Okay, return profit tadi kita dah calculate di atas 1024,100 dan controlling interest. Okay. Dan controlling interest adalah non-controlling interest as working number 3. Kita dah totalkan tadi. Kita dah calculate tapi belum totalkan. Jadi sekarang ni kita totalkan 2,50,275. Then followed by non-current liability. First and foremost, first and the only, 250,000 minus 100,000. Jadi yang itu 100,000 adalah loan from Picton. Kemudian current liabilities tadi, trade payable kita tolak 10 sebab intercompany. Dan ordinary dividend tadi, ordinary dividend payable kita dah discuss tadi. Ordinary dividend payable ni adalah amount yang kita eliminate dengan bayaran yang dibuat kepada Picton dan juga bayaran yang dibuat kepada Sumner. Okey kelas. Jadi itulah. Okey. Nanti saya akan bagi jawapan ni pada awak. Jadi awak boleh semak balik lah. Boleh semak balik. Yang kita tengok macam mana caranya kita menjawab soalan ini. Okey. Ada persoalan untuk soalan ini? Sir? Ya. Yeah. Untuk yang working tree tadi, NCI tu, sebabkan dia dalam form yang baru kan, macam tak familiar untuk tengok kan. Itu sebenarnya
421 ni. Analysis Analysis Ya, of sebenarnya financial. analisis. Dia memang apa ni, kalau kita tengok ni soalan tahun 2010. Jadi dia analisis tu masa tu kadang-kadang dia gunakan yang macam kita biasa buat tu. Analisis tu kadang-kadang dia buat macam ni. Tapi sebenarnya kita boleh transform dia ni, kan? Kita transform dia ni jadi analisis yang biasa tu boleh juga. Jadi sama je lah. Sama juga, cuma dalam format yang asing-asing. Sepatutnya kita satu analisis saja, kan? Kita start dengan apa ni, non-controlling interest, lepas tu followed by profit of Sumner, lepas tu profit of Lake, dan lepas tu baru profit of Picton, kan? Jadi kita boleh transform begitu juga. Kita ubah, kita masukkan ke sana, kita akan dapat jawapan yang sama lah. Tapi saya prefer untuk kita gunakan analisis yang satu form tu. Dia lagi senang. Semua ada kat situ. Betul tak? Jadi nanti bila saya bagi jawapan ni pada awak nanti, so awak bolehlah transform dia menjadi analisis yang biasa tu lah. Cuba, ya. Kita tengok boleh tak dapat jawapan yang sama. Yang ni ada analisis untuk carry forward je kan? Ya, carry forward. Okay. Sebab dia sebenarnya kalau kita buat consolidated statement of financial position ni, kita hanya memerlukan carry forward. Maknanya kalau kita buat yang brought forward tu satu additional effort lah untuk kita. Okey, ada lagi soalan? Okey, dan kalau ada masa bolehlah tengok soalan yang kedua ya nanti. Mungkin kita akan bincang pada kelas akan datang ni soalan yang kedua. Jawapan dah ada lah saya, tapi nanti kita akan tengoklah jawapan dia sama-sama. So, soalan yang kedua adalah soalan berkaitan dengan siapa ya, sekejap. Soalan kedua adalah soalan 4 company. Main, Bain, Jara, Kimaru. Soalan dia. Okay, so yang itu untuk next class lah insyaAllah. Hopefully tak ada cuti lagi lah lepas ni. Okay, jadi ada apa-apa soalan nak tanya yang lain? Sebelum kita bersurai. Ada lagi? Sir. Ya. Tadi dekat pengiraan yang analisis tu ada cakap tentang under-provided depreciation. Yes. Kenapa yang under-provided lah? Sebab saya fikirkan over-provided. Under-provided tu berlaku sebab kita ada ARR, Asset Revaluation Reserve. Kalau biasanya kalau kita ada unrealized profit, memang kita over-provided depreciation. Tapi bila kita ada ARR ni, Asset Revaluation Reserve, biasanya adalah under-provided depreciation. Sebab ARR adalah satu yang valid lah, yang can be accepted by accounting. Macam unrealized profit ni, dia unacceptable. Sebab tu kalau kita ada unrealized profit, of course kat situ kita punya depreciation terlebih kira. Tapi kalau ARR adalah acceptable sebab dia yang menilai ARR ni adalah purchaser ataupun acquirer. So, kalau katakan subsidiary dia belum adjust dalam account dia, maknanya dia punya depreciation masih lagi under provided. Itu sebabnya bila kita ada asset revaluation reserve, yang mana asset revaluation reserve tadi berkaitan dengan depreciable asset, maka depreciable asset kita itu adalah under provided. Okey? Okey, sir. Terima kasih. Sama. Ada lagi yang lain? Tak ada ya? So, kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Kita sudahi dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.
Okey. Terima kasih Prof. Thank you, Prof. Thank you, sir.